¿Se acuerdan que hicimos anoche, verdad? You remember what we did last night? Que pusimos la madera allí, We put the wood in there. lo tapamos, en ningún momento se destapa la olla cuando está cocinando. We covered it. We don't uncover it until it's fully Porque cooked. si la destapamos, ¿qué sucede? Because when we uncover it, what happens? El oxígeno y se Oxygen quema comes y and se it's vuelve burnt ceniza. and it becomes ash. So, eso no es lo que queremos. That's Queremos not what we carbón. want. Entonces, hora y media en fuego alto. So an hour and a half in high heat, a fire. Entonces, esto es lo que tenemos. Este es el resultado. So there's the result. Okay, guys, sit down, please. Guys, yes, Okay, you already saw it. Sit down so other people can see. Esto es lo que tenemos. Este es el resultado There's the result. del carbón. Y es lógico, ¿no? Es madera, básicamente. Que no lo pongas aquí. No lo pongas aquí. Okay. Entonces, los tienen que cortar a una, más o menos al mismo tamaño, para que se cocinen igual. Que no queden unos You crudos. should cut it around the same length and size, so they can be cooked the same, Evenly. evenly. Ajá. Entonces, So ustedes van a tomar esto y lo van a poner en un cookie sheet, en una pana para hornear pan. you will take this and put it in a cookie sheet, Y usted lo va a meter al horno de 15 a 20 minutos a 350 grados. and you'll put it in the oven 15 to 20 minutes at 350 degrees Fahrenheit. Y eso básicamente es para desinfectarlo o para activarlo. And that is to activate it and/or disinfect Y it. vamos a pretender, vamos a hacer de caso que ya hicimos ese paso, ¿no? And let's just pretend that we already went through that step, Entonces, todos conocen esto. and everybody knows this. 350 degrees for how long? For 15 to 20 minutes. From the time the oven is ready at 350 degrees. 15 to 20. 20. 15 a 20. Thank you. That's a mortar. That's a mortar. 350 grados Fahrenheit. Entonces usted puede usar un piloncillo, un pilón, You can use a little mortar o puede usar un molinillo para moler café. or a coffee grinder. Okay. No recomiendo que usen la licuadora. Don't use your. I don't recommend. It works, but I don't I recommend. wouldn't recommend using your blender. It works, but I will not recommend because it scratches it. It does work, but I would. Se la raya todo, a menos que tenga un vaso de vidrio. Scratches it. Yeah, it A menos scratches que the tenga un vaso blender. de vidrio. Unless he has a glass. Otra cosa, si usa el molinillo de café o usa la licuadora, If you use the coffee grinder or if you use the blender, cuando termine de licuar, when you finish blending, no levanten la tapa, por favor. don't open it, please, right away. Porque se le va a ir a la cara como me pasó a mí. Because it will happen, like it happened to me, that it sprayed all over my Así face. es. Entonces tiene que dejarlo allí hasta que se siente bien, And you have to leave it there until it settles unos down, 20, 25 minutos, entonces lo 20 to destapa. 25 minutes, and then it is done. Así es que paciencia. So please, patience. Entonces, pero lo que yo hago es esto. Esto es lo que más uso this is yo, what I es lo do, que más me this is what I gusta. use. Entonces yo los corto en pequeños pedazos I put it allí. in little pieces. Y entonces vamos a... Yo tengo uno más grande. Este solo es para demostración. This is just a demo. I have a A bigger one. one, yeah. Y el carbón activado tiene que, para guardarlo, Activated charcoal, in order for you to store it, store it, tiene que estar en un frasco it has to be in a jar, de vidrio in a glass jar, bien tapado, well covered. porque si usted lo deja destapado, Because if you leave it uncovered, el carbón absorbe cualquier cosa alrededor, charcoal absorbs everything that's around incluyendo it, bacterias, virus, including bacteria and viruses. mold, El mold. el moho es, ¿verdad? Moho. Y usted no quiere comer ese carbón. You don't want to Si ya eat tiene that charcoal bacterias o if it has bacteria or viruses. Por eso, si usted tiene un closet que huele mal, So if you have a closet O that cualquier smells cuarto. bad or any room, usted puede poner ese carbón en una bolsita, como en una funda de una almohada, you can put it like in a pillow Case? pillowcase. y usted pone eso en ese cuarto. Y eso And you put absorbe it el in mal that. olor You can put it in the room, and that absorbs the bad odor y la humedad. and humidity. Es más, ya venden las bolsitas hechas en Amazon también. In las Amazon, they venden. sell those little charcoal bags. Se llama Activated Charcoal. Dehumidifier? It's not a humidifier. They just sell the little
pillows made with activated charcoal. You put them in your closet. And they pull moisture. Yeah, that's what I said, humidity. So Sylvia, you would say put it stored in a glass jar? Yes, it has to be stored. Most of the charcoal you buy is in It's in plastic, yes. You can do BPA with bags and stuff like that. Glass Glass is the jar with best. sealed tin lid is better. So you can utilize like a mason jar. Yes. So I have this jar right here. That's one of the ones that I use. This one's empty now. Esta es una de las que yo generalmente uso. Pressure or anything like that. How long can you store it? Oh, it doesn't go bad. As long as this is closed properly, it does not go bad. No, if you forgot and you left it open for 30, 40 minutes, I throw it away. Si usted lo dejó abierto por 30 o 45 minutos, ya lo perdió, así que bótelo. Could you put an oxygen saver in to, if you left it left it open too long? I wouldn't because charcoal absorbs it's everything around it. Let's say you commit that error. Is there anything that you can do with it besides? Maybe and they put in the closet like you If said. it's been left open or something. Hold this probably? Gently dump it back out and dump it out into a baking pan. Rebake Put it. it back in the oven for 15 to 20 minutes. Rebake it. Tiene que meterlo otra vez. Okay. You can be What was the question? baking it again? Charcoal poultices can be reused. Okay, so you can use it as You can poultice, take them- but not to drink. Las cataplasmas drink. pueden ser reusables, pero no para reuse el consumir. carbón para tomar. Poultices. Poultices can be recycled too if you pull one off, so long as it's pulling infection or something like that, just trying to keep swelling, irritation or something. Poultice can be recycled. So, entonces hay otra confusión también que muchos tenemos. Bueno, yo tenía. There's another confusion that some people have. I used to have it. Que pensamos que el carbón al tomarlo absorbe lo que está dentro. That we think del that estómago. the charcoal absorbs what's inside. Silencio. El carbón no absorbe Carbon doesn't cuando absorb cuando usted lo bebe, when you drink it. sino que en inglés la palabra es adsorb. It's Not absorb, but adsorb. It's not absorb, but add with D. Y la diferencia es esta. Absorber es una esponja, usted la pone en agua y absorbe el agua. Absorb is, it's like a sponge. You put it in water and it absorbs the El water. carbón no se traga lo que está dentro que debe salir, sino que se adhiere como un imán, sticks to it and drives it out. Okay, so absorb is like when it's a sponge, it sucks all the water, but in the charcoal's case, it adsorbs with D. It Like a adheres magnet. to the Foreign to the foreign enemy, and it Drives runs it out out. with it. So it's like a magnet. Yeah, it's like a magnet. So, si usted está tomando medicina para el corazón, por ejemplo, If you're taking heart medication o para diabetes, or for diabetes, que como pueblo de Dios no debería ser, ¿verdad? Pero as God's si people, usted it está shouldn't be. tomando, But if you are taking these medications, tiene que tener cuidado a la hora que se toma el carbón. you have to be careful with the Porque va time a- that you're drinking this Va a contrarrestar el charcoal, efecto del medicamento. because it will counteract the charcoal's effect. No, the medication's effect. Guess you should take it Any medication's effect. probably an hour, 2 hours. Cualquier medicamento, 2 horas, 2 hours before or after. 2 hours before or after. I do 2 hours before. I would not do anything for 6 to 8 hours after because it's charcoal still in there. Si usted está tomando medicación, yo lo Medicamento. tomaría el carbón 2 horas antes de mi medicación y no haría nada por 6 o 8 horas después de mi medicación. Ok, como ven, no estoy haciendo esto porque si no se va para todos lados. As you may see, I'm not just pounding on it, I'm just grinding it. Ok, It is ahora grind. este ya está casi listo. This one's almost ready. Lo vamos a mostrar. I'm showing it here. Ya está casi listo. Está It's a almost un done. polvo total. It's not total powder. And you can continue. Okay, Samara, there it is. can I see You it? can see it. I You didn't guys know. look at it. So it's powder. Can I see This it? charcoal will be a little bit Mama. coarser and a little bit It's just grittier powder. than what you buy.
Open this one, please. So I can pour it in. No, open it. Oh, I thought you said put it away. Take it away from my clothes because you get it on your clothes. There it is. Can I cover it? Covered, yes. Entonces, this is it. There it is. Then we can grind all of that, put it in here. and Después keep it. te muere todo eso y lo puedes llenar. Sometimes you see charcoal that they're selling, they say for external use only. Why? Did they process it a different way? A veces dicen, a veces cuando usted va a comprar el carbón, a veces dice para uso externo solamente. ¿Eso qué significa? ¿Lo procesan diferentemente, de una manera diferente o qué? I'm not sure if it's the type of wood they're using, No sé si es el tipo de madera que usan, because you cannot just use any type of wood to make charcoal that you're going to take. porque usted no puede usar cualquier tipo de madera para hacer carbón This activado. morning, my husband and the pastor were talking about that if you can make charcoal basically from any wood, but not all you can take internally. Mi esposo y yo But you- estábamos hablando de eso en el pasado, que usted puede tomar cualquier tipo de madera But you can externamente- use it externally. But you can use pero it no externally. internamente. So I'm not sure if that's the case, No sé si ese es el caso. and that's why they label it that way. Quizás por eso es que le Sometimes ponen ese they will label that signo. also that way because they're not responsible if you get sick or something. They don't want to be responsible. A veces le ponen eso simplemente para que ellos no sean responsables si usted lo ingiere. It's like the diatomaceous earth. They tell you Como not la to tierra take de it. diatomea, le dicen que no lo tomen, que no lo Internamente. ingiera, pero es para But it ellos is no, good. pero es Yeah. bueno para ingerir. Also, this will constipate you. Esto lo puede constipar, lo puede Estreñir. estreñir. So if you drink charcoal, Así que si usted se lo toma, drink lots of fluid. así que beba bastante líquido. Okay. ¿Hay alguna pregunta? Are there any Any questions? Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo uno sabe cuál es la madera que sí se puede ingerir? Okay. What kind of wood? Al hacerlo. Al hacerlo, sí. Okay. She's asking what kind of wood can we use to make it to take internally, or to use for everything, right? Okay. Any fruit trees? Any fruit trees? Cualquier Baby. árbol de fruta. The baby. Cualquier madera. No evergreen or cedar. No evergreens, no cedars. No cedros, no de esos, ¿cómo se llama? Evergreens. No cedro. Eucalyptus, if you're in the west, as the pastor says they have El eucalipto es el mejor y el de coco es el mejor. You can use coconut. eucalyptus? You can use eucalyptus? Yes, it's a hard that's wood. eucalyptus and coconut are the best charcoal there is out there. The best. Ash, Sí, pero no el árbol. No es la mata que da Sit down. Sí, el coco. El coco como La tal, cáscara. el coco. La cáscara es la que usted va a cocinar como cocinamos eso. La cáscara lo de afuera y también la parte dura. Ve la parte dura, con que está seco, la parte. Ese es el mejor. No el árbol, la No, fruta. no, el coco. La No- cáscara no, del la, coco. no la carne de adentro, sino... Él ayer dijo que cuando cogiéramos un árbol, no la parte de afuera, sino la parte interna del árbol, era lo que íbamos a picar para hacer el Sí. carbón. Pero Entonces, eso es en el caso de los árboles, no en el caso del coco. el coco todo. El coco, Caparazón. todo el caparazón. Sí. La parte verde también. La parte verde y la parte dura también se puede usar. El de coco es el mejor. The coconut charcoal is the best. best. Eucalyptus is second. O están casi igual. Now we're here, we can get eucalyptus trees and we cannot get coconuts. Aquí no tenemos ni cocos ni árboles de eucalipto. Entonces, eso estaba preguntándole a mi esposo yo. No es nativo de esta área, dice. Yeah, why not native. is there eucalyptus here when it's not native here? I'm thinking about it now. Yeah. Are you gonna bring it here? Crece bien en el En frío. Ajá, Because sí. eucalyptus can Y grow well crece en in the cold. Washington, donde vive el pastor en Washington, crece allá. Dice, entonces, Where there's water, please sit eucalyptus down. grows. Keep these kids. In the west, it Keep grows. these kids. Sudamérica, en las partes frías, She's crying. Sí. Quiero que explique cómo se hace la cataplasma. Ok, una cataplasma. ¿Cómo se hace? How to do now we're going to learn how to make a poultice. I wonder if I have one in the freezer, because I keep one in the freezer. Ok. Usted agarra linaza,
You grab flax. Si no tiene linaza, puede usar harina. If you don't have flax, you can use Si flour. no tiene harina, puede usar avena. If you don't have flour, you can use oats. También puede usar, what's the other slimy stuff? Psyllium husk. Yeah, you can use psyllium husk, yes. His psyllium husk. Ok, cualquiera de esas cosas que Any of those peguen. things that can Que- bind. Entonces usted va a agarrar unas 2 cucharadas, You'll depende grab- del tamaño del cataplasma, ¿no? Es un ejemplo de 2 cucharadas. Depending upon the size of the poultice, you will grab about 2 Dos cucharadas. tablespoons, 2 cucharadas de carbón activado 2 tablespoons of activated charcoal. y agarra usted como 3 o 4 cucharadas de la harina de avena o harina o ¿qué And más dijimos? Linaza, psyllium. linaza o psyllium. And you can grab and then 3 to 4 tablespoons of psyllium or oats or flour of whatever kind. Y le va a poner agua, despacio, y va a comenzar a And you will mezclar. put water and you will start mixing. No queremos aguado, You don't want it to be queremos watery. una bola firme. You want a firm ball. Entonces usted agarra una bolsa de plástico o el plástico ese que viene, ¿cómo se llama? Saran wrap. Yeah. El cling, el que viene en el rollito, ¿no? O si no, 2 bolsas plásticas. Pone You una can bolsa get one of plástica. those saran wraps or whatever kind of, and then you spread it out. Yo lo hago así. Yo agarro una Ziploc bag grande, I get a big Ziploc bag. meto la bolita adentro I put the ball inside. y no la sello todavía. I do not seal it. Agarro el rollo para hacer el pan I get the rolling pan y lo extiendo bien sobre la Ziploc and I roll it and hasta I que extend llene it toda la very bolsa well por dentro y entonces la until it sello. fills the whole bag, and then I Y la seal meto al it freezer. and I put it in the freezer. Cuando usted necesite en una emergencia algo, usted ya la tiene lista. When you have an emergency, you already have it there. Y usted solo agarra la tijera y corta el pedazo que usted necesita. And then you get Y a la vuelve a scissor meter and al you freezer. cut it and you cut the piece that you need. Le And then quita, you put it back in the le quita freezer. el plástico de los 2 lados y usted la puede poner. You take the plastic out of both sides and then you can put it. Si es una herida abierta, If it's an open wound, tenga cuidado porque esto le va a dejar un tatuaje. be careful because this will leave a tattoo on you. Ha sucedido antes, no a todos les pasa, It pero has a happened muchas to some personas. people, but it has Entonces, happened to several si es algo people. en la cara, por ejemplo, usted no quiere For something in the face, you don't want this, esta marca negra en la to cara. have ¿Ok? this black spot in your face. Entonces hay que poner una gasa. You have to put a Pero gauze. si una emergencia no tiene nada más, pues póngalo. Mejor If salvar la you're in an vida. emergency, like a real emergency, just put it. Forget it. Sirve para mordeduras de serpientes. You can use y for cualquier cosa. serpent bites, snake bites. Tomado también. You also drink. Siempre que usted tenga que poner un cataplasma, también hay que tomarlo Every time that you do a interiormente. poultice, Tiene take it mejor internally efecto. as well. Tiene mejor, te está limpiando por fuera, está limpiando por dentro. That is cleaning you from the inside and out. ¿Una otra pregunta? What was the ratio of charcoal to? 2 tablespoons to 4. Yeah, but that will give you a big. 1 to 2 ratio. Yeah. That's gonna give you a big poultice, and you just keep it in the fridge. If you want to make a smaller amount, you can play with it. You can experiment. Yes. Hey, go with daddy. Go with daddy. Me da vez. ¿La puede dejar 3-4 horas? She was asking how long can you leave the poultice on you? From 3 to 4 hours. Les voy a contar una experiencia. Hace como 2 meses vino un muchacho acá. About 2 months ago, a young man came here. Vino a hacer un trabajo acá para nosotros, They came here to work for no con us su papá. with his dad. Y el joven se había lastimado, habían matado un venado And the young man, they had killed a deer unos días antes. some days before. Y mientras estaban destazando, él se cortó el And while brazo they were con un hueso del while they were venado. hunting, they were Con un hueso del venado. he cut himself with a Bone from the deer. with a deer Y bone. entonces cuando él llegó aquí, mi esposo lo vio y le dijo, ¿qué te pasó en la mano? When he got here, my husband saw Tenía him inflamado. and asked him what had Tenía happened. inflamado, hasta And it como por was aquí all así. swollen up to here. Y entonces entonces ya eso quiere decir que ya es envenenamiento de la sangre. Barely moved his arm. He was sick. He was nauseous. No podía mover casi los dedos, tenía náusea, se sentía mal y le dolía mucho. Y por lo did he go to the emergency room? No, he hadn't No, he been. was going to. They were going to leave early. They're going to leave. Querían ir al emergency room después de salir de acá de trabajar. They were going to go to the emergency room after leaving here. Anyway, he said, just go up to my wife. He came Así up que él le here. dijo, ve a donde mi esposa We aquí did a- arriba, ella te va a poder dar. Le pusimos un poultice inmediatamente. So we put a charcoal poultice on him. ¿Cómo se dice poultice? Se me olvidó. Eh, Un cataplasma.
Y el muchacho trabajó todo el día. And the young man Le worked di, out all day. le di el resto del cataplasma en la bolsa I que gave se him lo the rest of llevara. the poultice so Y he le could dije, take it home. cámbiatelo. And told him change La it every noche. so often Al in siguiente the día, night. al siguiente día vino Next day he y came, la infección ya había bajado hasta como por acá. and the infection had gone down about Y this. siguió. He already was taking antibiotics, so yeah, he had got. Ya estaba tomando antibióticos. Y como al tercer día Around the third day, estaba bien. he was fine. Y estas personas no son adventistas. And these guys are not Adventists. Y vinieron y hablaron con nosotros, And they querían came saber and talked with más. us, and they want to know Y ahí es donde more. uno aprovecha y les da libros, les And habla de that's Dios y when todo we eso. give them books and talk to them about God and stuff. Pero es algo que funciona, pero no es lo que uno hace. This is something that works, but this ¿Quién is lo not hace? something that we do. Es Dios, This is porque something primero tenemos that que orar. God does. Porque no es el charcoal y no soy yo. This is not a charcoal, and it's not me. Yo no sé nada, sin el poder de Dios no soy nadie. Entonces no olvidemos eso. We also gave him a little bit of Alamed. O también le dimos Alimed. His grandmother had COVID symptoms for 2 or 3 days, so she took the rest of the Alamed and got well. Sí. Le dimos Alimed, que es un extracto de ajo que tenemos, que se usa también para el COVID y para otras cosas.